आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना सिंह राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही रथयात्रा दिन ग्रह मानकर स्थान रे बड़ परिवर्तन हेब। सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। भाग्य रे हेब बड़ परिवर्तन। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत घटिब। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिब। तेबे आसंतु जानिबा एई रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसिब। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एवं भिडियोटीर मध्य भाग रे आपनको गोटिए प्रश्न पचरा जिवो। जदि आपण सेही प्रश्नर सठिक उत्तर देई दियंती तेबे आपनको श्रेष्ठ दर्शक भावरे विवेचना करा जिवो। देखंतु पूर्वरु ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसायी आपनको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेषे खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु बुध एवं शुक्र आपणकर प्रथम भाव माने लग्न को चलन करिवे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। आपणकर लग्न रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेब, जहा फल रे आपणको समस्त क्षेत्र रे समस्त कार्य रे सफलता प्राप्ति हेब। आपणको किछि ना किछि खुशी खबर मिलिब। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िब। लोकप्रियता आपणकर बढ़िब। खास करी शुक्र लग्न रे थिबारु आपणकर जहा भी किछि पूर्वरु आर्थिक समस्या रहिथिला ताहा दूर होई जिव। धनर अभिवृद्धि घटिब। विभिन्न दिगरु अर्थर आगमन हेब। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग बनिब। दीर्घ दिन धरी आपणकर मनरे जो इच्छा अभिलाष थिला, मनस्कामना थिला ताहा पूर्ण हेबाकु जाउअछि। जो माने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानकु आकस्मिक लाभ मध्य प्राप्ति हेब। एहा सहित आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी, नूतन जानवाहन, नूतन गृह निर्माण करि पारंती। एही रथयात्रा परे भाग्य आपणकर मजबूत हेब। आपण जो भी कामरे हाथ देबे सेथिरे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। आपणकर गृहरे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। जेहेतु गुरु आपणकर द्वादश भावरे अछंती, आपण स्पिरिचुअल आड़ को गति करिवे, धार्मिक स्थान को यात्रा करिवे। एवं जो माने भी विदेश रे रही कोनोसी काम कार्य करुछंती सेमानकु अनेक शुभ फलर प्राप्ति हेब। जेहेतु मंगल आपणकर दशम रे अछंती, आपणकर क्यारियर भावरे अछंती, तो कर्म क्षेत्र रे आपनको बड़ सफलता प्राप्ति हेब। किछि ना किछि खुशी खबर आपनको मिलिब।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକବାଦୀ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣି କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।